लोकनाथ बाबार तिरोधान दिवस उपलक्षे विशेष पुजो कान्दिर दोहालियार लोकनाथ बाबार आश्रमे। 134तम तिरोधान दिवस उपलक्षे कान्दिर दोहालियार लोकनाथ बाबार आश्रमे विशेष पुजो पाठेर आयोजन करा हलो। कान्दिर दोहालिया लोकनाथ बाबार आश्रमे एदिन सकाल थेके विशेष पुजो एवं होम यज्ञेर माध्यमे प्राचीन रीति मेने लोकनाथ बाबार तिरोधान दिवस उद्यापन करा हलो। लोकनाथ बाबार तिरोधान दिवस उपलक्षे विशेष पुजोय अंशग्रहण करेছিলেন कान्दिर दोहालिया एलाकार 8 থেকে 80 सकलेই। लोकनाथ बाबार तिरोधान दिवस उपलक्षे कान्दिर दोहालिया ग्राम जुड़े उत्सवेर आमेज। श्री श्री लोकनाथ ब्रह्मचारी बाबार 134तम तिरोधान दिवस उत्सव सारा पृथिवीर संगे आमादेर कान्दी दोहालिया कालीबाड़ी संलग्न लोकनाथ मंदिरे आज के श्री श्री लोकनाथ ब्रह्मचारी बाबा तिरोधान दिवस उत्सव पालन होच्छे। एखाने देखছেন प्रचुर भक्तेर समागम। प्रति बछरই भक्तरा एखाने आसेन बाबाके पुजो देन एवं आमरा पुजो एरपरे विशेष होम एवं भोग प्रसाद वितरण और कि एर माध्यमे दिए आज के दिन पालन होच्छे। आज के देखছেন तो प्रचुर भक्तेर समागम হয়েছে। যখনই আমি এখানে আসি তখনই বাবার কাছে আসি, বাবার কাছে এসে খুব মানসিক শান্তি হয়। এখানে এলে খুব মানসিক সব দুঃখ কষ্ট ভুলে থাকা যায়। এখানে এলে মানসিক খুব শান্তি হয়। জয় বাবা লোকনাথ। হ্যাঁ, পুজো দিলাম, খুব ভালো লাগলো, ভালো করে পুজো দিলাম। প্রার্থনা তো বলা যাবে না, বাবার কাছে ওটা বাবার আর আমার মা, ওটা বলা যাবে না। বাবা সবাইকে ভালো রাখুক। মুর্শিদাবাদ থেকে রাজকুমার দত্তের রিপোর্ট, বিবি নিউজ। সান হসপিটাল এখানে যে কোনো রকমের চিকিৎসার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। খুবই কম খরচে বিশ্বমানের চিকিৎসা প্রদান করে থাকে। উন্নত মানের ওয়ার্ড কেবিন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ দ্বারা সুসজ্জিত চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্য সাথী কাজেও পরিষেবা প্রদান করা হয়। সুতরাং আজই যোগাযোগ করুন সান হসপিটালে। ঠিকানা জিটি রোড, ভাঙাকুঠি, বর্ধমান। ফোন নাম্বার মনে রাখবেন 9434188262 অথবা 83730954222।